नमस्कार आम समाज और संस्कृतिर आउ एक अध्याय को स्वागत करुछि मो प्रदीप। तेबे आज आम आलोचना करुछे संभलपुर एवं बौद्ध राज्य मध्य होइथिबा युद्ध, जो युद्ध रे कुंभीर मानक पाटी को फिंगा जाइथिला बंदी रे थिबा लोक मानकर शरीर को एवं कुंभीर पाटी उपरे होइथिला युद्ध। तेबे समय थिला 1594 रु 1620 मसीहा भितर हीराखंडर अधिपति थांती चौहान वंशर राजा बलभद्र देव। हीराखंड जहाँ वर्तमान संभलपुर, से थिले हीराखंड राज्यर प्रतिष्ठाता बलराम देव तृतीय पीढ़ीर राजा साहेब। राजा बलभद्र देव थिले प्रबल प्रतापी एवं जुधुखर मनोवृत्तिर। तांकरी शासन समय महानदी कूल संभलपुर विशाल दुर्गटीए निर्माण करा जायथिला। कोशलानंद काव्य अनुसार यह प्राय अध माइल पर्यंत विस्तार थिला। दुर्ग कांथर प्रस्तर थिला 4 हाथ। कांथ मझिरे बुरुजमान रहिथिला, जार उच्च 17 फुट एवं परिधि 72 फुट एवं दुर्ग मध्य को प्रवेश पाई 6 गोटी द्वार थिला। मुख्य द्वारर नाम थिला मुहाण दारोजा। यह सम्मुखरे थिला एक काष्ठ निर्मित विराट पोलो, जहाँ 2 पटु 2टी विराट लौह सिंकुड़ी द्वारा बंधा जाइथिला। बाह्य शत्रु आक्रमण आशंका समय उक्त काष्ठ पोल को लुहा सिंकुड़ी द्वारा गड़ भीतर पार्श्व को टेकी दिया जाउथिला। से समय दक्षिण कोशलर कौनसी राजा संभलपुर राजा सम्मुखरे कथा कहवाकू साहस करुनथिबा बेले बौद्ध राजा तांकू किंतु आदौ खातिरी करुनथिले। से सुजोग पाइबा मात्रे बलभद्रंकू कटाक्ष करिबारे काल विलंब करुनथिले। तांको मतरे बौद्धर दुर्ग गठन सम्मुखरे संभलपुर दुर्ग मूल्यहीन, जेउथिपाई 2 राज्य मध्य आरंभ होइतिला तिक्तता एवं यही तिक्तता शेषर युद्धर रूप नहीं। गंगाधर मिश्र कौशलानंद काव्य ए युद्ध संपर्क में विस्तारित भाव आलोचना करा जायछि, जोथिरे ए 2 राज्य मध्य युद्धर कारण थिला पाटनागढ़ राजा प्रताप देव। तेबे पाटनागढ़ राजा प्रताप देव को ए युद्ध पाई दायी करा जायछि। प्रकृत में से बौद्ध राजा और संभलपुर राजा उभयंकर आधिपत्य को सह करि पारुनथिले। किछि लेखकों मतरे कौनसी कारणरू पाटनार राजा बौद्ध राजा ठारू अपमान पाई भितरे भितरे प्रतिशोध नेबा पाई उपाय चिंता। से समय बौद्धर राजा श्रीधेश्वर भंज थिले बोली हीराखंड सिंहासन पुस्तकर लेखक मत देइछन्ति। तांको लेखानुसारे बौद्ध राज्यर दुर्ग एक अभेद्य दुर्ग थिला। यार कारण गड़ चारिपक्षे राजा एक कृत्रिम जंगल करने सह तन्मध्यरे अनेक मनीषखिया बाघ एवं किछि हिंस्र जंतु रखाई थिले। यह सह गड़र चतुर्पार्श्वरे एक विराट गड़ खाई निर्माण करथिले, जेउथिरे अनेक बड़ बड़ कुंभीर थिले। एणु से समय शत्रु माने बौद्ध नगर मध्य आक्रमण करने स्वप्न रे भी चिंता करि पारुनथिले। आश्चर्यर कथा, पाटना राजा ए युद्ध रे कहा सपक्ष रे रहिबाको नाही करिथिले, किंतु बौद्ध प्रजा को एवं हीराखंड सेना की आवश्यक खाद्य किंतु जोगाउथिले। बौद्ध इतिहास कहे पाटना राजा बौद्ध राजांक जामाता मध्य थिले। एही समय रे संभलपुर किछि ब्राह्मण श्रीक्षेत्र जाई महाप्रभुंक दर्शन सारी फेरुथिबा समय रे बौद्ध राजांक अनुरोध क्रमे तांकर आतिथ्य ग्रहण करिथिले। अतिथि चर्चा बहाना रे बौद्ध राजा ब्राह्मण मानंकु संभलपुर राजांक विरोध रे अनेक कटु काव्य कहिबा सह ताच्छल्य मध्य करिथिले। ब्राह्मण माने स्वराज्य को फेरी निज राजांकु बौद्ध राजांक औद्धत्य संपर्क रे सबु जणाइथिले। एही सुजोग किंतु पाटना राजा हाथ छड़ा करिनथिले। से बौद्ध राजांक संपर्क रे आहुरी किछि मिछ कथा जोड़ी राजा बलभद्रंक रागंकु 2 गुणित कराइथिले। बौद्ध आक्रमण पाई से प्रवर्ताई थिले। संभलपुर राजा बलभद्र देव निज सामंत राजा मानक सह पाटना राजांक कुमंत्रणा रे बसीभूत होई एक विराट सेनाबाहिनी सह मध्यरात्रि रे बौद्ध राज्य उपरे आक्रमण करिबा पाई प्रस्तुत करिथिले। संभलपुर राजांकु समर्थन देले पाखापाखि जमीदार सामंत राजा गौंतिया।
ସମସ୍ତେ एकत्रित ହୋଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବୌଦ୍ଧ ଅଭିମୁଖେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜା ବୌଦ୍ଧ ଦୁର୍ଗ ଭେଦ କରିବାରେ ଅସଫଳ ହେଲେ। ଦିନେ କି ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, ଏମିତି 12 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପଛେ ବୌଦ୍ଧର ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟକୁ କେହି ବି ପଶି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ହାରସ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଅପନିନ୍ଦା ପାଇବେ, ଚୌହାନ ବଂଶ କୀର୍ତ୍ତିରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ବୌଦ୍ଧ ଦୁର୍ଗର ଗଡ଼ଖାଇରେ ଥିବା ମଣିଷଖିଆ ବିରାଟ ବିରାଟ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ଭୟରେ ଦୁର୍ଗକୁ ପଶିବାକୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଭୟ କରୁଥାନ୍ତି। ବହୁ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାରୁ ହୀରାଖଣ୍ଡର ଅନେକ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ରାଜା ଉପାୟହୀନ ହୋଇ ବିବ୍ରତ ଥିବାବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରର ମିତ୍ର ସାମନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ର ଛାମୁ ଭିକରାୟ ନିଜ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଧମଦାରୁ କିଛି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା କୁମ୍ଭୀରକୁ କିପରି ଅତିକ୍ରମ କରି ଦୁର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିହେବ। ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜା ନିଜ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଥିବା ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଅଣାଇଥିଲେ। ସୈନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଲେ। କୁମ୍ଭୀରମାନେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କରି ପିଠି ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ସୈନ୍ୟମାନେ ଗଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଚାଲିଲେ। ଦୁର୍ଗ ଚାରିପାଖରେ କରାଯାଇଥିବା କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ସାଥିରେ ଆଣିଥିବା ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସୈନ୍ୟମାନେ ବୌଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟର ଅଭେଦ୍ୟ ଗଡ଼କୁ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଜୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ରାଜା ସିଦ୍ଧଭଞ୍ଜ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ରାଜା 60,000 ଟଙ୍କା ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇ ଶରଣ ପଶିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜ୍ୟର ଏକ କରଦ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ସହ ନିଜ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗଡ଼କୁ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜ୍ୟକୁ ଭେଟି ସ୍ୱରୂପ ଦେଲେ। ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧୀଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର କୁମାର ମଧୁକରଙ୍କ ନିଜ ଜାମାତା ରୂପେ ବରଣ କରି କନ୍ୟାଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏତେ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ରାଜା ବଳଭଦ୍ର ଦେବ ବୌଦ୍ଧ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ କୃପା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯେପରିକି କେତେକ ଗୌନ୍ତିଆ ଜମିଦାରକୁ ଅନେକ ନିଷ୍କର ଭୂମି ଦାନ କରିବା ସହ କିଛି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟରୁ ରମ୍ଫେଲର ଗୌନ୍ତିଆ ପରିବାର ଅନ୍ୟତମ। ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଲିଭାଇଥିବା ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ରାଜା ଭିକରାୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୋହାଗପୁର 12 ଖଣ୍ଡ ମୌଜା ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି କରିଥିଲେ। କୁଶଳାନନ୍ଦ କାବ୍ୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜା ବଳଭଦ୍ର ଦେବ ବୌଦ୍ଧ ଜୟ ପରେ ଆଉ ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ଶାସନ କରି ଆନୁମାନିକ ଭାବରେ 1620 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଅଣଆଲୋଚିତ ବିଷୟ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।